So karon maghisgot ta og ganang batasan bitaw sa tao. Di mo ginato magalikayan nga ang kada tao na ay joy lain-lain batasan. So karon atong hisgutan kaning batasan bitong imong tambagan. Di maminaw. No, iya lang ipalapos sa iyang lunggan. No? Nya dili ra ba magpatambag. So naagi say batasan nga dili maayo. Kay ang uban gud mobarog gid sila hang batasan nga dili sila kausab. Kay lagi ilaha pud na. Isa sila magunahuna sa uban. No, selfish. Ay ana nga tao nga kuan batasan nila. Kay sa imong tambagan tinuod mo maminaw sila pero useless lang kay di man mo adapt sa imong itambag. Isa kaayuhan lang sa imong kaugalingon ba. So mao na manilisod kaayo. So nga kasugat kag ingana nga batasan kasagdi na lang siya kay iyaha man ang kaugalingon pud. Lahi man pug ka og magtinarong ka, no? May kuan ka ba? Una-una ka sa Ginoo nga tagayran ka. Pero kasagdi na lang ng uban nga naa joy batasan ilaha kay nalisod pud og imong tambagan na di maminaw. Kay lagi ilaha. So, pati mahimo. Ilaha pud na. So, nauna na nato ang kaayuhan. Ang iglawas lang unta ta. Di ta matupawak sa kadautan. So, mauna ang nindot nga batasan, maminaw gyud kung unsay maayo, unsay dili. Dili mo talibagbag. Huwag mo suna-sunaon aw ikaw may dautan. So mauna kinsa man toy niladig batasan o nindot batasan padayon mo sa inyo kay lahi-lahi man ta og kinabuhi.